multipurpose community hall kaisa hall sabha o hall sabha no puila theke paithak jaratei tei dulna ni bagai chongjak pandani pandafa mondal ni president borom ganang Indrajit Debbarma ini no pandau phai manjak phaika chini lai thamjak kesam mondal president borom ganang Jogendra Debbarma phai manjak phaika BJP राज्य कमिटी नि सदस्य borom ganang Binod Debbarma phai manjak phaika সদর গ্রামীণ জেলা সম্পাদক borom ganang Manurudra Pal phai manjak phaika সদর গ্রামীণ জেলা ni জনজাতি মোর্চা ni জেনারেল সেক্রেটারি borom ganang Ranjit Debbarma tebo phai manjak phaika chini ek nong Simna ni bari bodol ni মহিলা মোর্চা ni president borom ganang Sitarani Debbarma obono karibo te jot chinaro nistaban karyakartara te jot ramchak ni takuktai bukhoksam gobangma potui kamnai khajani takuktai bukhoksam narok bebakno ojarawo ani sakbai tenengai ani nukung nengai bo hamjak mongkha kaham kulumong tai chibai tai lamsogo dine belakene jeng khushi ne khobor hne wansuk sinai belake tongthok ne sal hne wansuk sinai tam ne bage hemba jeng gobang ma sal sekang ne simina wansuk lai tongmani o holo chine kaise joining program khaijak nai joining program khailai nai abo hai nei haifano jekono karone tini akhana umte jeng usuk daralekha tam hongkakeba jesek borok tini joining una tongmani amsuk borok sok pailia aboni karon hingge gereng kamiwo gereng jagawo kale pandarok tongoi tongmani bagai kokseng pandarok tongoi tongmani bagai haikeba jani nu pungkhukungni samrok dong tongmani bagai jesek jeng sok phayan hane wansuk mane aboni sai kija kom sok paika haifano kebang puk borok no sok paika ini na oje chicken joining program aboni bagai am borok nobo ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে বিজেপি পার্টি ni তরফ থেকে স্পেশাল হামবাই belai khlai borom khlayo khabai khokbai borok tini china o pandawa phai manjakna ni bagai phaima ni bagai gobang kok sayawoi short khlai sana ni bagai wansuknai karon gobang kok sana ni jora teruk pai dong tam ni bagai hemba tabung ni saljeng jotana saimano internet multimedia electronic media printing media ni jug tabuk internet ni sakawo o prithibi kawui tongo internet bai bathakliya tabuk metawo sogi ka tabuk meta AI meta artificial intelligence sogi ka belai kai unnoto technology o technology o time belai important second protita muhurte borok ni bisik samungong bisik wansuk mong yang thang sagoi abo tabung ne borok उपलब्धि khlailai jang tabung ni je meta AI ni jugo internet ni sai ke kusuk ni ready anabo jeng tabuk jotono internet bemang no YouTube WhatsApp Facebook Twitter Telegram Instagram bebak no jeng internet ni bisinti nailai jang 2G tongmane 3G 4G tabuk 5G chini India choli tongo gubuni hawo haike gubuni deso hongkai 5G be bethaglia 7G 8G 9G bo sogi tomika especially tebo technology unnat desh rogo chin India bo tabuk of 5G no karai next step 6 7G
tanani bagai wansugi agugi jangka tabuk meta AI mane artificial intelligence o AI mane asakene fun ganang asakene wana masingja ani same clone khaya koi apromri tani mano biri tani mano ani same khorang sanamai same chehara sanamai akoi जों हयतो इमां रगन नायदि बसाक गांथे थुइ दङ केबा बसाक न तबेसा मां आबो क्लून हनो इंग्लिश बाय आबो हनाकै दुनिया गरगै दङ जरा जराबा आयां मा थाङो जरा जरा रिक्रिक जागा जरा जराबा अनेक किछु उंलाय मा दङयो आबो हायजे क्लून जिने बास्तव इमां गया थुपुर सिंगिया बास्तवनो ताबंनि अय आइसना मै दङा ओ जुगो जों गोबां कक सायावै शर्ट फ्लाइ बुजिलायनान बागै वानसोकनाय जतनी थानीना मोबाइल कतर कतर तंग दुनिया नुगै तंग पृथ्वीना नुगै तंग पृथ्वीना यागनो तिलै तंग मानो ताबुक आबोनि बागै ताबुकनि जे आधुनिक वानसुकमो तिनि नरेंद्र मोदी नि वानसुकमो तिनि प्रधानमंत्री नि वानसुकमो आ वानसुकमो जों किसा हाबलायन जों तामनि बागै नरेंद्र मोदी न सपोर्ट खायनाय तामनि बागै जों बीजेपी पार्टी खायनाय तामनि बागै जों तिनि फ्यूचर न बिना आदर्श रूपांतरित खायनाय आबोनो जों जुदि सटकाय साना थांगांगाय गुबै गुबैनो ताबुकनि जुगनि बररक अ बररक ताबुकनि जुगनि मतेन ताबुकनि जुगनि डिमांड ताबुकनि जुगनि चाहिदा ओ चाहिदा मतेन आबोखना नांगौ आमपि जुदि उंगै तंखांगाय नरेंद्र मोदी ने वानसुक मंगल गदालना नांगौ जत दफानो जाने जाने काहामनि बागै वानसुगो जत जातिनो बिनि एक्जिस्टेंस निबागै वानसुगो जत दफानो जानि जाने तंथाय हुकुमु बेबक नति वानसुगो आबनो जों जुदि बास्तव खायना थांगांगाय आबनो नों जुदि गुबुयो परिणत खायना थांगांगाय नरेंद्र मोदी वानसुगो आबो बेले इम्पोर्टेंट जों लाइथांजाक साल नुखा लाइथांजाक साल दिनै बाजेट अधिवेशन पेस खायथानिव तै बिल पास खायथानिव नुखा दिनै पार्लियामेंट नि जे गठन रमना जों नुखा कांग्रेस नि सभानेत्री हायकेबा दल लीडर बरनि वानसुक मुंबाय नरेंद्र मोदी नि वानसुक मुं नरेंद्र मोदी नि वानसुक मुं गलाय फलाय जाक ताबो आसुकै चिकन वानसुक मुं दिनै बरम गनांजों सोनिया गांधी नि बिसिन्थि जों नुखा जे वानसुक मुं नाखि सारा भारत नि बर सी हिनै बनो तिरस्कार खायनानि बाद दंखा कयेकटा पॉइंट आं सासेवान आबो मा सानाय जों सायमानो नांगौ कांग्रेस नि जतनिसाय कदर लीडर सोनिया गांधी कांग्रेस नि जतनिसाय कदर बिनि बुसला राहुल गांधी प्रियंका गांधी बरो खाय गांधी परिवार नि वानसुक मुंसे आसुक चिकन गाय ते बाकी बरक नि बुसक उमखाना आबनो कंपेयर खायनानि बागैछि बताम हनै साका बपुइलानो तिनि महामहिम राष्ट्रपति बरम गनांजों द्रौपदी मुर्मु न नेक्लेजेक सिखलायका चिकन मकल बाय नुखा सिया हनै हिंका रोग्या हनै हिंका मुक्ति थांजाक कक्थाय हनै हिंका आहना हेलें कक्थाय रक हनै हिंका तिनि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जत निसय सुप्रीम पावर सुप्रीम कमांडर सारा भारत में एक नंबर सिटीजनशिप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जदि न दुर्बल गाय जिनि भारतवर्ष ने 140 कोटी ने अवस्था बर थांसुइनो सारा पृथ्वी नि देश सारा पृथ्वी नि बाकी 800 प्राय 900 कोटी नि बररक जतन भारत न नाहरै दंगो मोदी बाहाय के भारत न बजागत लांगै थांका बाहाय के ओ भारत न आसुके उन्नत खायका बाहाय के भारत न पृथ्वी नि एक नंबर तिलांगै तंखा आसुकचा प्रशंसा खाय दंगो गुबुनि देश नि बररक एमनकि गुबुनि देश नि बररक साधारण बरकिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बरक शुद्ध पर्यंत मोदी न मताय हायके वानसुगै खुलुमो नरेंद्र मोदी जखन विदेश थाङै एरोप्लेन नि हयते अंकरै बनो वेलकाम खायने रक बाय मालाय थांगाय बनो याकुम रमै खुलुमो आ देश नि प्रधानमंत्री आ देश नि राष्ट्रपति
bayap hingga nung kulai nung layu. Oh karena hingga kakak, mama, nana, dabra, baca halok tangmani ringlai boram kulayu. Hai keba English kok bagai sar, hai keba Bangla kok bagai mohasoy, mohodoy, abu hai ini layu. Piaba korok borok ni yakub ramai kulumpru, am sekanya bintani shraddha misita boy. Asaka hamzat mengkotor hamzat mengnibisite borong kelayo aman bagina yakung ramai kulumui mano kaisa des ni pradhan mantri hai ke rashtrapati. Tak asat jak agok tamjak kini Bharat ni rashtrapati jadi durbal kai. Pakistan tamawan sungai, China rak tamawan sungai. Kini Bharat na birut khai sungai, Bharat na kisa mokol cikon bai naisi naru ni tamawan sungai. तार मने बो सारा भारत ने 140 कोटी बड़ो रखना लॉकडाउन क्लाइमानी कलाई था राष्ट्रपति बो हंगा पॉलिटिकल मैनिया प्रेसिडेंट इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन बो पॉलिटिकल बड़ो क्या बो हंगा न्यूट्रल मैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए न्यूट्रल मैन नथिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल कोन पॉलिटिकल इन्वॉल्व करे न्यूट्रल मैन बकोनो राजनीति खाई नहीं या राजनीति निवासनो कैसा लीडर कुरी लायो हन लायो जात्रा जान हम या कमेंट खाई लायो उन्हीं ने मानो आबो किंतु राष्ट्रपति न या राष्ट्रपति क्या बने पक्षे बया क्या बने विपक्षे बया वो जनगण निभागई वो हंगाई जब तने सही कपलाई को सुप्रीम कमांडर बोनो अबो हंगाई सिया rengya durbol bini kok thayo putri thangja bini kok thayo phan gerei bo ekabra thimuru murungui tangkha hani himane जों कोनो दिन गसिना हारि मानलिया सुस्थ मस्तिष्क नागरिक भारतीय र कोनो दिन गसिना हार मानलिया शुद्ध जों बीजेपी बरक सिबिना हारि नाय आको क्या उबुनी नॉन बीजेपी पार्टी खलाइया है केबा साधारण बरक जतन वांसुका अकगले चालिया सारा पृथ्वी सोशल मीडिया रा बरक समालोचना खाने बाध्य का आबो हाई पार्टी न जों एवॉइड खायनानि नांगौ आबो हाई पार्टी न जों रोखाय होनानि नांगौ हाय केबा जों नरनानि नांगौ आबोनि बागै आबो हाई पार्टी नि लीडर बबो जागानि हिंगांखाय कायसा एलायंस नै दङ बरक खाजा आ एलायंस दिबो मुखाय इंडिया ताबो किनी पार्टी नि एलायंस हिंगांखाय एनडीए बरका INDA इंडिया ओ इंडिया एलायंस दङ कांग्रेस इंडिया एलायंस दङ CPIM इंडिया एलायंस दङ ते XYZ जात्रजात पार्टी तृणमूल सह आबो हाई पार्टी रनो जों नरनानि नांगौ आबो हाई पार्टी न जों गुएवे हनि हनन नांगौ अरने हयते थांदि हनि हनन नांगौ आबो हाई पार्टी न जों बर्जन खायनानि नांगौ ताबो जों बो पार्टी न रिसिभ खायना बो पार्टी खायजाय क्लाय हंखाय जे पार्टी जनगण नि बागै वानसुगो जे पार्टी जनगण नि बागै सामुं तांगो जे पार्टी निने आने भविष्यत नि बागै वानसुगो सुरायखने नि बागै वानसुगो आ पार्टी बो पार्टी हंखाय नरेंद्र मोदी नि पार्टी आ पार्टी बो पार्टी हंखाय बीजेपी पार्टी आ पार्टी बो पार्टी हंखाय जिनि डॉक्टर मानिक शाह जिनि मुख्यमंत्री चालुगै तंगमानि पार्टी बीजेपी पार्टी आबोनि बागैनो तमति प्रसा तम वांसा तम आलादा दफा तम हिंदुस्तानी जत बरन ताबो बीजेपी सारा ओ भारत थानो मोजांरि माननाय नायथावरि माननाय पृथ्वीनि साय जतनि साय उन्नत देश खालाय माननाय ते कोनो पार्टी करै नै उसरन प्रमाण खालाय रेखा दिल्लीओ 80 बছरनि परे 27 बছरनि परे हायनो हाय बीजेपी गवर्नमेंट गठन खायमाने भारतनि 23टा राज्यव बीजेपी बाय चालक जाक सरकार दङ भारत दङ 29टा राज्य जम्मू एंड काश्मीर आबोनो सबायै तेसर लादाख खलायफानो ताबो 28+1 अर्थात 29टा राज्यनि बिसिङाव 23टा राज्य जदि बीजेपी बाय चालक जाक हंगाय संख्या गरिष्ठ बीजेपी नि सरकार ओ भारत दङै दं हंगाय आबोनो वानसुगिनानि 100% जों ओ भारत बीजेपी नि कब्जाव दंजाक बीजेपी नि आन्दाराव दंजाक ताङै कायसाना कारण हंगाय
BJP party jot to dapano jot to jatino jot to area no tui wansugo nono anoti wansugo amsuk kaham party amsuk kaham wansugmum asuk kaham leader nijini bagiya jot tani bagai o barothani bagai wansugi tongokai jeng tamani bagai BJP party khaya tongnai tamani bagai BJP party khaya tongnai o BJP sara Bharat chalogo Sara Bharat kaham hanya nai bose nengsan bo boni thani sanna nanggo mankhai bo boni thani na mandani nanggo rukhai bo bono runai rohor kai bo bono rohor nai tini tirprano special babe nainani jangha 2018 ni semi ab jangma sudu kok bai jangma semiya proman angrewan koyekta gobang ma samathanga kai time tongla abon bagi koyekta sanai Cino heda maratei kaisa highway national highway o highway paiga four lane orthat chaita line chaita putang ni lama senamka o senamani mo Agartala dara bethagya jeng huna age Assam Agartala national highway Assam Agartala national highway kai o ambasati phaimani jirane adi phaimani a highway kai Assam Agartala national highway hayakeba Guwahati ti phaimani a highway hani hindago kintu chino hedamara Kamalpur pai ti je thangmani o highway mo hangkai not national highway but international highway oba international highway kalayo oba Agartala hajewoi Agartala kinate kai Sabrum thanai Sabrum hoite Bangladesh Chattogram jara thangnai ajiwo hangkai je kono kisu phaina hangkai puila Guwahati ma phaiganai amon pore se Guwahati hoite Tripura phaina hangkai Guwahati phai jara phaina ni na gobang ma gari baro kharos thango carrying charge thango amon pore Guwahati hoite Tripura phaina kai tebo carrying charge nango je mane aro 10 taka phaiman mane jemo jaga phai 20 taka nango tini gari baro gobang nango kharos bisi nango aboni bagai tabuk ni system hangkai Guwahati ti phaiya Tirprani bororokte Guwahati ti phaimani mane khane mannani chanani nangliya tabuk Tripura se puila phaiganai amon pore se Guwahati thanai amon pore se Assam thanai Mizoram thanai Nagaland thanai North East thanai bahai thanai bebak mane jottono Chattogram ti phaiai Chattogram kaisa usturungnai aro stop hoinai amon pore Sabrumo arta kaisa usturungnai Sabrumo usturungman pore ka chine olamatei ayang chamung thangchinai jot mane thangchinai orthat chine gari bara kharos taros bebak na chine bagai komishinai wansugi nai di ulta mui thangka wansugi nai di chine o Bharat ne kaisa jot se kotor program abo kai G20 38 ta desh tak lai participant kha 38 countries participant kha asal 20 ta tino suru khale mani aboni main ustad ayekaba main founder ke chini India Bharat ni kebang rajyo unnoto tongo chini sanjamo unnoto rajyo rok tongbayo a jaga khayo tamni bagai chini Agartala G20 o summit o program kodana khaiga tagwan chuki nai abo phaimani bagai chin Tripurani industry chin Tripurani culture chin Tripurani Christi asakaino unnoto ngikha blai wana masingsa aboni bagai asik kahwan chuki tongjak party asik kahwan chuki tongjak chini pradhan mantri ne andaro jeng samung tangyan kai bono jodi jeng khabai khukbai gosi na hayan kai jeng hoite pap deklaino saimia hoite papana klaimano aboni bagai jeng wansumani jara sapai kha jeng jot to bororok jati janajati jot to jati rok jeng BJP party ma khainai North East ni jot to jati janajati rok jot BJP party ma khainai wansumjak sara Bharat ni jot to borok BJP party ma khainai hini wansumjak tamni bagai wansumka Narendra Modi jadi samung hamya tangkai wada wansumkamu Narendra Modi jadi jot ni bagai wansuk hangkai bani bagai jeng wada wansuk kamu wansuk gelak kamu abon bagina jengbo jara tongseni khachina nangnai jara tongseni agok kani nangnai tini balakya hambai rena ni muchongo chini simnane jot tapukte bukuk sangno daiba hambai rena muchongo wansugai tini Narendra Modi ni samung bai agogai cham tangani bagai ketal kayai thainai rakna abon bagai khajani rangcham ni tapukte bukuk cham Narong ni thani sana ke gobang mano tongo
nok busuk burung mangka marung magna busuk burung rujaka kৃষক রত্ন আইনা magna busuk rang rekha te bata sata busuk tamo rujaka এবং বুসকানি সালা বাতা 5000 থানার ন্যায় দঙ্গ 5000 থানার নিবাগে ইনিশিয়েটিভ না যা সরি 700 তমগ 2000 খলাইকা ওনামা সিংচা যখন বিজেপি 2018 ইস্তিহার টিখলাইকা जों বিজেপি তিরপ্রাও ক্ষমতা ফাইকা হংকাই বাতা 700 नि হইতে 2000 স্নামনাই Balai kawan aja ke CPM dok, baksa kai menikah, moroklah cengra sakwana hnei, moroklah thokai nani bagi faigana hnei, jeng 25 bosor ek lagator, otir prawo government cawi tongi se, jeng 700 taka se batas namai mano, pia morok kai faigana se 2000 senam napon, 700 ni astaso hangke madang kamong, hai kaba 1000 hangke madang kamong, pia dus 2000 pon hnei, morok baksa যেন ব্যাংক এনে শুরু খাইকা খাবো সিপিএম রক কংগ্রেস রক XYZ লিডার্স রক কিন্তু তারপরে ভোগজং নরক বাস্তব নো দেনু খা প্রমাণ মান খানাবলে বড় প্রমাণ মান খানাবলে কুবুই নো বিজেপি কক রখাই কক নারগ 2000 মানে মানে লাই বরখা 2023 নি তেওইছে ইলেকশন 23 ইস্তিহার টিকলাই কানো ইস্তিহার নাই দি আর খাই 2000 নে হইতে 5000 খাই নাই জং Bata abo hage kog raja. Jini tiprasarok nebagai special initiative naharka. Emang special initiative nahanai tiprasarok bagai. Jek kog gemani abo bastabrok thangai janggo. Bastabrok thangai janggo. Jini tiprasana hamkrai nebagai TTC. Jini tiprasa hamkrai nebagai ADC town committee bill pass thaimani. Jini tiprasa hamkrai nebagai 8882 कोटी आप वास्तवायन बिमानी 15 फाइनेंस कमिशनर आप 15 फाइनेंस कमिशनर ऑलरेडी 8882 ने होते 1300 कोटी ऑलरेडी रिकॉर्ड जा खादानी ताहते बहुचम एडीसी हापांगो मथा अर्थात तिब्रा मथारक तंगो बरक जदि वास्तव रूप रिमाया जनगण नि कल्याण नि बागै सामुं तांमाया कायतो जों वानसुनानि बादं सुनाय Rang rihori tongbo, rang sancolong tongbo, nung soy janagon ng unnayan kaya. Abo to Narendra Modi ni chaya, Narendra Modi ni dusya, Tirupra government ni dusya. Town committee bill already passed unjar, town committee bill passed unjar, urban development ni missing pe kuti rang fund thayo, nung tiklay khaimiya. Abo to Narendra Modi ni dusya, abo to Rajya Sarkar ni dusya. Jebabe samung tangna nangmani, ababe nung tangna rungyang gagay. Michael Kuri is a Mike Potato Malay and Baba, Nin Babuna to was tam finite. Aban Bagit one sudan in Ansinai Kurna Kuru, Kotai Chana Kuru, Kotaway Bagi Chana Kuru, our Hyboroknut and Soy Jagara Hotman in Ansinai. Asika 16 finance commissioner in Bagay, budget total, best like a Abtibo one of us in charge. 2.5 लाख से तमने जब तरीसे इनकम कुतु 2.5 लाख जगह वो बस सर इनकम कहना वो टैक्स ना नंगो हने हिमाओ से तबो 12,75,000 सगीगा अर्थात 12,75,000 जोरा इनकम कहने रखो न टैक्स नंग लिया क्या बा 2.5 लाख से तमने 2014 वो 2019 5 लाख कलेगा 2023 उनका 7.5 लाख कलेगा जिन्हें बीजेपी सरकार सेंट्रल पेमेंट याद लो तबो गंगाई 12,75,000 কোনো কর্মচারী মিডল ক্লাস কর্মচারী গ্রুপ সি কর্মচারী যারা 1 লাখ বেতন মানাই 1 লাখ নিকিসা কম মানাই 1 লাখ নিকিসা গবাং মানাই বড়তে ট্যাক্স না নাঙ্গিয়া প্রত্যেক মাসে ট্যাক্স কাটি থাকায় বুসিক রাম বিনি বাগি বাঞ্চি থাকাবা আনুকুনি বাগি কাহাম খাবা নরমাল ইনকাম খাইনাই চাকরি খাইনাই যতনি বাগি কাহাম আসে কে সামু কাহাম খাইতাম কাগাই নংতামনি বাগি সাপোর্ট খাইয়া তংনাই বিজেপি না तामनि बागै सपोर्ट खाया तंगाय न प्रधानमंत्री न तामनि बागै प्रधानमंत्री जों गरम खाया तंगाय जे प्रधानमंत्री नागि सारा भारत नि बागै जतनि बागै वानसगो आबनि बागै बारकक सायावै नंनि थाने अकक न सानाय फडी अजरा जों आचुगै तंगानि जरालिया अजरा हकाय सय जरन नायसेगै सय बरक नायसेगै सय हमानि हमानि आमानि नायसेगै जों आगुक्लायनि जरा आगिनि जराव कायलै बारि प्रो जों
tamne abo bangla bai khin gutok tin kok brok bai khin rai bai ni bising tin khobor na habo o je boroi kaina mane boni nupung rok bum ting na no bong ni bong shabutra bum ting na no bong ni nupung hukum bo bahayung khana no o bahai hnei halom howoi rik salai nai nei otat ani kusano kaisa jaga kaina ni anupung bum tui kaham da hunjak hamya da hunjak bong sa kaham da hunjak hamya da hunjak bo bahai rok nai leyo aba hake kai leyo karon sara জীবন ni bagai kaisa gadbandhan thanani nupung khanani oba haiteno jeng tabu party khanani bo wan chuki ma gok sinai bo party ani bagai bo party ani dopani bagai bo party ani elaka ni bagai ani rajya ni bagai ja bo party ani bagai kaham a party naya ko jeng ma gok sinai nang nahari na di congress no nahari na di cpm no nahari na di bjp no o tinta party na nang compare khaine khangkai jot to ni sai kaham ko ke bjp party এবং বিজেপি পার্টি খাইনানি সারা তিনি দফানি ব্যবাকি ফানি তে কোনো মুংসালামা তরিকা আবন বাগে খাজানি তাহুন দে বহুতম আর কক সাইওই হাইনা হাই হামজা কুন হামবায়া পারো হাদি जों তিনি যারা ফাইকা নরক জানি নকশা নগরি গানা গিনে সাউইনি বস গামি সালত जों तेब गोबां निसे गोबां लायाखै তিনি বিজেপি পার্টি ও ফাইयै নরেন্দ্র মোদি नि ফান্ন বাংরিনাय এবং নরেন্দ্র মোদি नि बिसिंथि जों सातनो एलाकानो एरियानो दफानो हानो जों मुक्ति खालायलायथिनाय हाय नै हाय कबक बुंया फरे आनि कक अरन मथाका जतन खुलुमबायका वंदे मातरम भारत माता की जय नर बेबा काहाम तंबायका